Sila mo gana gina nila eh. Pwede na na naigo naman. Ah, tumba naman daan. Katumba na. Boss. Kasi magpa-picture sa vlogger na pulis. Asay may istorya mo papa magang Burtikloy no. Yun na nakabutan ng papa ni Burtikloy, Tio Burtikloy. Si Burtikloy wala, si Kabilar. Papa na niya. Nawa. Butan kay no. Ya ato na ikat kay basinag na ipa kuan ipit ni. Kuan.